Every single Sabbath we go to tell you about Aware, so that we can sabi Aware. Aware tana no tasa ni mo eke awet mamohi gadu. We koya so ay safu. We koya anga wipi anga kesi on that go ko awet amohi gadu. We real nasi anano ang plaka efu pade kaiwi. We real nasi Israel. And that we will lay we ko sabi. That you will take them back, and you will sa food kanye. No antana sila utaigi asania. But we will teach you, samana you. Why do those sana? Latvian, Haiti, Suriname, Brazil, ang alamitape. Sana sandi chay koyaso. Why mo dubaka como to ayape udea. That we will teach them sama. What I give was I give me I need to know 8 verse 8. Ye anga sama amohi gado taki. Efuna alahi go tapu ay taki. Efuna wanas namu ay taki. Bigambala yung Israel fu abay ba yung sabitati. Limang kayo Afrika Afrika. Afrika anani kami kundo. Kayo Afrika. Ape anani. We anafika we Israel. Come again, mi bala. Come again. Come to. You lazy give me I need Deuteronomy 8 verse 8. Give me an. Deuteronomy 1 verse 8. This is the damn word to this Moses ben takigi eri Israel. Yes, ama takigi he Israel. Takigi he go takigi them manikoya in safu. This is the word to the Moses ben takigi he Israel. And Israel anano atana si mo enkede sama dikoya ke safu. Then you get yang anak keti koya. The child ke safu koya. Na takibi eleli ufiu kasabi. This is the word to yamohi gadu betakigi Israel. And Israel na blakamang anga ingi. Israel ananong Afrika eke fadetaki. Israel na de sama di koya so keti. Di koya eke safu. Dide keti dide chai koya so anga wipi. Anga ke anga banoutu. Adati na Israel fu available. De kaiwi Afrika, no sama sa piano Afrika como to. Umaya kan taigi sa taki Afrika. Bika bi one real definition en baka. Baka manay lazy buku ya one lazy ya one study next. We na Israel fu available. Lazy ete one lazy anga sama amohi gadu taki. Lazy. Deuteronomy 1 verse 8. This is the damn word to this Moses ben takigi eri. This is the word to the Moses ben takigi Israel. Moses ben de wa gamang fu a attendre. If Moses be libi akide, de bi o classe e ke wa gamang parce que fay wa bi gamang. Moses be de wa gamang fu a people attendre. Da bi abi capitaine tu, da bi abi basia tu. Weti de na de yo dem basia je balia boskopu yagi. Basia e bali boskopu. Wina dem basia abi capitaine ja utapu. Abi hey man awitapu. No one tana sina uleli you sama na you. No one fu de wan leli you feel sabi sama na you. Wasan pasanga you make igwa ini de mamboto ishama de tampa mvesia. De gansa mafien jaiko ya ike sa anga upi ananga keti. De man ana yumati, ma de man ayu feyanti. Ya wani make isabi aware. Ya wani make isabi atu. You see? The opogimi aini Deuteronomy 1 verse 8. Yesa taki king ki anasi fu Israel. Giden blakaman anga de ingi sa taki giden Deuteronomy 28 verse 8. Woleisi sangadu taki gi anasi fu Israel. Plus efu jabe wanye and plus efu de beye abi okomo to bugiden efu jabe ye and now komo to bugiden leisi Deuteronomy 28 verse 8. Zataki En asa pasa so dati. Efu yusa arki pinina das tefu masra yu gado. pulla pe eto leisi Deuteronomy 28 verse 8. Zataki En asa pasa so dati. Efu yusa arki pinina das tefu masra yu gado. efi sa aliki fini na spendi amohi gadu betaigi you nasambi opasa Usi an futu ala en commanderi. efi be tu ala de sanja commanderi you Israel de sama de kai
Juka, Kotika, Bamaka, Adenga Israel for a Bible. That you really. And if one of them that you really make a proof me. Kayala de Mohi, Bishop, Allah de Mohi, Pater, Allah de Mohi, when you go Bible school. Kaiden came for the confession, make it a Casania, and make them prove me that you really. That's a lazy. The master you got us a secure that tapu Allah call Kufron tapu. Anasi Rebecca Israel, the Relacomoto I need effect. If we have Alitina, Masa, Dengadu, the Atasambio Waka, Pungi Deng, and Kalakabio de Saf, Yabioma Lady, and Nipota Jai Conseli, Yabioma Whipping, Dana Shabioma Rude, FBF one for Rebecca, Daffy, if Salamo, so to go from Daffy, so to go win it Daffy. Nasina gonta kuya bepo ibanda dafa on that imame aliti asite pamoji wanate ibe manka iko tikanga nego ibriti mai saka wako sabta kya posile mai ko tele kai nego on ta laka esa dubaka le abai tiba tibaka awati bangi tibaka yuno baka yejo wi baka wel mai tibu bano baka awang posile man ko aini sa futo ile nadi de bala fumi anga yu tapa corner ile mai seli do kuma de seli la kama ana moni ko kile man dal de mai de ye de man na de bram ko mo so man de amasi ana no ta judgment de ma uko judgment de ma ru de ma wu de ma na ko ni kolo de beji no de engal de ko ati ko de engal la man ti yo ye ya la de o no me be ye ali ko ya na fiti umaya ko tai di lobi wortu di wan ye lobi wortu wade ma fu sonde anga de catholique ma umaya tay ya pure war de wana war he to make free that is I need the Roma I need Johannes 8 vers 32 a war he to make go free el ba kama na lobi war he e tay de war he de long so de sama loi de baka yushi wole iso wa fu de fluku ni jawita fa ubi sabita kwa wina Israel e fast no to unya to befu e fa la welau e fa liuna wo ko ala uma ya se wo ko ala de mafunya una bi mo ni fa no ala uya de wo ko ala de maya so ne ko amonji wa bimoni ay nyusa ka wisi wa gudu wa igo una bi tinda fa no bi wango potia nga inde ke liku so maya so na bi tinda fa no lu tego takia tinda de ay ko ngora ina dai ba des wole isigi yu yoginin aini wafuda fluku di jauta kwa ubi sabita kina wina Israel kwa ubi sabita kina wina people fa mohiga leisi gimi aini teternam after the verse 2 kwa ubi sabi defo masaifa pasa oso ida Deuteronomium 28 vers 32 dan sa di uma piki na ngayu uma piki abrana wa trafol ku sa do ngai uma piki ngai ma piki dan sa di uma piki na ngayu uma piki abrana wa c'est comment il moi bien oui uma piki ngai ma piki yuri de kai juka pa maka alu yu ananende kaduna ikai yanende yu tutu original ne a Bible na Israel saka kide be odonga nasi sadenta nasi de weti manje ala usade be odonga nasi Israel leisi jam sagi uma piki na ngayu uma piki abrana wa trafol uma piki aba awata folok semana ka folok de port de arabir de fansman de holandi bakar de sipanyo bakar that even the best if I have the best ye have the best de chayu ko anga keti ai de wipi wai de seli wanga boto ai ye that even the best real have the best and no sama no mapuem kana mohi wa beta kebe shade fulongo kibi lukulo ko do sana yo ulongo kibi chainya liba fu de weti mamfu peliumo akiandale maiko ko ko le ati ba plus se ke wo pagu on that sane aski vitaki de shade fuko kibi ya mohi wan iso mi ko sana so loidia ya keliki loidia ya siku de man na utaigi en de na utaigi de sanya e ya educate yourself loiti sa como tanya sa yude mohi gadu ayuna follow mi bala ayuna follow mi sisa de que no asama kolimo de kolifir na ti alila ngakaba no na de you rise up and sabi you lutu and sabi you gansama ana african migambala de kai african man na you tutu ne yape bika african como to for wetman de kai africanist skip yo de spanika ti ane for african wetman disa fumi no den teke ane for man de gi wan hi continent de teke adane for wetman de kai america vespuchi de kai America
Tatina sansa we so yikinya na bibi mi mago sukusa asabi dimi dati sukusa bikaba. You see verse van de 30 sai tay gimi nya sefi 28 la tay gimi leesi. Deuteronomium 28 verse van de 30. Ay tay yu wasani fa debio kaywi. Fawdu ko kishane nek, fawdu ko kishane doti jukaboy, fawdu ko kisine so tunede. Lotu wa fesi mi bala dai luku. Leesi verse van de 30. Deuteronomium 28 verse van de 30. Zata. En you said there was krekisani. Nanga wanger sitori. You said there was krekisani anga wanger sitori amini fu de tafol. Usaya takidati. Debio ko kai nenge, wenenge awang kosi. Bikasane yana baka asusufi baka migambala. Ma yusiki mbabaka asusufi na baka ma yusiki mbabaka. De kayu baka mafukan kosiwi. De kayu nenge fukan kosiwi. Ibe sabita ki Jesus Christus fa Bible abia simple re ki yanga sime jo yeki yama gembi gambala sanya meke aki fustanya so kwa fesi on that ya uleli ule sanya siku ya uleli atendo no fu popo eketuka sama ekebusiko ne anga ingi buka sabia tu atu no wa pana de fu fechange bikana atu wetaigia leisi gimi gambala meke sabita ki a Christus fa Bible na ogi amia ki fustanta ki bikao kati faulu sabita ki so sawetman awetman bukude ya utayusu madalation ye Openbare 1 vers 1. Openbare 1 vers 1. Dat wat ik asoi king, lazy. Dat is waar ik hier voor Jezus Asoi king Christus. want ik no mi kibia sanya, no mi soyeki. No mi kibia, no mi soyeki. Asoi king voor Jezus, lazy. Vers 14. Vers 14 staat En er. ede nanga mi wiri ben wetile ki katu. De bege aso tu kleur maya. Dat wat ik yang maya na sem ejo yiwa, dia sem model ejo yeke ni. De bege sa. Ben wetile ki katu. Ejo wine fie de be weti dat wat ik ma be on gan on big kill. Christus ya iso ita ke on big kill. De be weti eke. Katu. Katu. En leki sneeuw. Eke sneeuw, katun ejo wi na maya abien, ayu abien, na bala ya abien, na desisanda abien. Katun ejo wi, en plus abe weti eke sneeuw. Sneeuw na kleur, a textuur vien na katun. No antana shagon tapabi katun ejo wi mo eke blakama. Leisi et de 15. Vers 15. Ja kleur vien siki. En hem futu ben de leki fini kopro di dem prona ino onfu. En foto bege fini kopo di de bon ainwa. Onfu. A kleur fu kopo na bruin. En de bon mi ai ni faya ni sai konde, ai komo dungu. Dus enkele christenen de wan ekte baka womi, wan ekte baka man. Kile na de kule sigi, da aksi zemi ta kisa mana maya no. E fu Christus kleur dungu wa nya Bible da samana maya. Pia so tu maya komo to di de giuya. Pia ufendeng, dat ina vraag. Sama giwen, pia ufendeng, pe den ki ufendeng. Isa pia ufenya so tu maya. Pia ufendeng, dat ina vraag. Isa pia ufendeng. Ma digo aquele que pede ya leli da kina maya na Yesus. Ainda film dele. Yes. Dati na afra, ya wego. De manleli taki ay nya be imbal Christus geiso. No uleisi wata sani fu Christus Jesus. Sani di galeli wasiko na keliki. E fu tu de bo wan me ke sabia tu. De manleli ya sanya a bifia nya ti ay nya be ibali. Da to taki de mande be isa ke pe wan pianga you. De mai koli you. You na mo hei for lak fu gonta ku. Do ani le shenge. Ataki blakama anga ingina mo hei for lak fu gonta ku. Deuteronomium kimien blakama na mo hei for lak fu gonta ku. Mate inu ku wi eske we na mo hei for lak. Na awi jado. Awi des ko to wi pia wo yo sata. Awi bakade long awi de ko te kele pesi fu da de puta na si. Awantu sanya na walento. Leisi ya mang sama na mo hei na si pagonta ku ya masando hei na si meke de saka kiadoti. That is a more prove. Jesus Christus na blakama ako mo to patry fu ay fu Juda lazy. Deuteronomium 5 vers 6. Sata Because you the was Santa people di masra you gado. Santa one taki apart. As this year ala de moxi away fu kinje wanda ade apart. You the one Santa apart lazy. Masra you gado ben for kiso you like you was space rutu. Gadu for kisi you nasi anasi fu you eke was press rutu for the thing. Ishi fan tampu ya itakia e fu na was ne ishe fu ambaka be taki agia be lungu wa mabaka ma dinamic gaiden art asan ya lobin baka ma lobin ataki na was space rutu for the amor he gadu ile li wasanti de ile li wasani okay abum Mibala, yuna Israel fa Bible en plus ni sataki yefu kaba umelezi. Anavosi lezi wetishi. Isabi au mepesi ishu. Yuna Israel fa Bible. No wasama na ulele wasanya. Na asiko na keliki. Masana plan meke ya leliwe asiko angakili. On that day one holy wa isafu.
You understand? The one who live oundo, you know more he follow. You know before kengi for congregation. We know before waka bakaden. Wabi we igi kulturu. And before we kulturu, una futo wengi den tanasi. Before then, why wamu guaini. You see that like a Noel top. Allah them back and the way you sap. Allah they were going Noel book. I need them possible. Man, make you lazy this year na mobiyo. Because so you want colors and sang gadwa wani. Samo he gadwa wani. But the Allah they as kilo big gadu. Allah they do the thing at tapu. But they can't allow me to do. Gimme, I need Jeremiah 10:8. That you say that one alone. You yes sang gadu that you want Noel leko. Allah they are alone by care. Ye efule olele wa keleke and ye pe wile Noel anga pe wile le sande le isigini Jeremiah 10:8 au taigi aba Noel ika Noel ski fenya Bible wa Jesus sabe meketi da padu ko taki Noel le isi Jeremiah 10:8 anya Bible le isi da Bible le isi ya bala Noel ko to le isi Here the word to the masra de taki ye awo to the masata awanyo ki ureda le isi Here the word to the masra de taki di u also for Israel Sataki di Israel Sataki so masra de taki leri da passi for them heiden no leri da passi for them heiden suma the heiden suma want taki them meet Israelit there's somebody the very te fanasi for wina heiden akaiden payen akaiden leisi Broko ede for them marki for him broko ede for them marki for him tamay di nya sang tamay di nyamu tamay di den ster amos tay taki wa mak du de sande ke den tanasi de arabi sade di ni astera mum de sonde ke likisama ya sande komoto na sande be begi so will invictus if you want to look at this story lazy about Noel You can see them heiden suma broko ede for them the heathen so I broke ede for the lazy verse 3 verse 3 You yes can see them going to the people in the foot so they slow going to for the heathen the sunday they going to do after so they na fundamenti aini they na be no one winning the omeali Christian kaba sa kengi aina black community so to kengi akegi ana mo we situze yang agoni ana mo de selidopu ana mo de meisho for we community de the way sa to salite de go who le but the only Christmas so to read the Christmas kay gilen this year we lazy Christmas kay nga Bible for see Jesus make it Christmas ya we lazy perpire Because see them going to the people in the foot so then no access if abon asanja itakiazo ana Christmas lazy Because see wan suma koti wan bo como pa fuda busi wasa madusan wan suma koti wan bo como pa fuda busi anya Bible we lazy show lazy mo fawe Ya wuro ko fuda anu fuda wuro ko mananga da wasa ma aksi kochi anga kisi ab kochi abon ko mutabusi lazy Dem tapu em nanga sorfu nanga go to anga sande tapen Dem tapu em nanga sorfu the nanga go poti to silver anga go to anya hulu na be original go to anga silver de mambe poti lazy Dem pasi em nanga speaker nanga ambra so that ya no bo wegi de fashi anga spiki anga ambaso de kia kambo wengi to this poti ainya osi ainya photo ainya pede poti dan tuan taki ai soyi ki lazy Dem tanapu leti opu leki wan palombo de open tampe tu palombo na taki wa makoti wa san komo tabusi atapa anga go to anga sane Noel sa Bible taki ni verse 3 Verse 2 No leri da pasi fuda no meden leri da suma pasi fu dem heiden suma so welu le da pasi fu de heiden suma na de heiden mu lele mi sang de edini de sta weton de sa wa fu sakade ma nglo fu de taiju fa ga fu de edini ma aga fu a Bible aliki wa sane yaso give me Spreuke 4 vers 3 Oye fa umu pola ka Bible ya efo ko na bu ko lele fi chuti efo na ko oye give me Spreuke 4 vers 3 arki kin mi bala sang a Bible tay di wi because we may also we work on to teach you the baka balanga the stuff we have to teach them kuna kasabi apina dirijani pada sang komoka inte amohi gadu mom picking edai kombaka lazy Deuteronomy 4 vers 3 lazy Spreuke 4 verse 2 aliki Aben leri mi tu Ana ben taki di mi taki 4 vers 3 Deuteronomy 4 Get Spreuke 4 verse 2 lazy Because migi ubuleri bigi umbuleri lazy Don't libi mi wet no libi mi wet sana buleri and wet sai del meke de na itakia bon wet ay ni sonde keliki asande axis e da prativo Gadu takia leisha makaite wa lazy bigi umbuleri and wet lazy Spreuke 4 verse 2 sataki Because migi ubuleri amohi gadu taki bigi umbuleri lazy Don't libi mi wet no libi mi wet. If you accident aki sana wet fu gadu japo ita igien.
What can pick you once and you walk up? This attack you walk, miss if you walk. I you walk up, if you pay me a walk, if you pay a walk, you might give you want to wet. So the wet, they you pass a walk on the ball, way safety susu, where you want help. If you are way the sign you tabak up a port. At the tiga de duya, at the make you bully, make you wet, make you bully and wet. Les lois sont déclarées qui wet na ikalimo. Est-ce que anakoli de like migambala? Festo Jesus for Bible de you, black man eke you. Ibe sabi dati? No ya be sabi. Est a Bible eta igi wan san kigi dati. God don't give me wet. Lazy more far away. I give me Matthew 5 verse 17. O ye na pe if Jesus kon pour e fa kon poti na wet kon tout. Real. Matthew 5 verse 17 on ta igi wan san aba wet. Dai kai demande ni. Action fra. Sama Yesus ay na Bible. Sama Yesus ay na Bible say. Sama taka testament. Anyo testament biye siyaso, abuku biye siyaso. E puis go ay na buku ni ha. Ta buku ya so skifi a base pour den ta buku di beja pe skifi ta ba. Anyo testament biye chaque siyaso. A sansa skifi ya. E puis woni ikakunika pije sande salla pour dai lo cento e anda. Wana se buku e godo. Aje pe kwa felam de pe ata pisi di ego ne de skifi ami ndi fuden to pisi taki anyum pisi e bigien man na non ton taki na buku ya na New Testament. New Testament wan taki amohi gadu be meke wan wet kaba anga de gansa na fu ne de sade do ne de bo ko wet ni man na bulu ala de wet be ala de alliance be meke di de bo ko an esta alliance e bo na kan New Testament meke wan sa san ku wi papi ali kimi ya no se on gusta san ataki au gide wa nyung kans dati na nyung alliance dati na nyung verbond dati na nyung wet ya ameke asende meti como que fade be ki meti slak ki meti asende Jesus kom di envelope na gela nasi dala ko so yi take na gela nasi asende Jesus kom fu me ko nyung verbond anga envelope opo gi me ni Lucas Ma envelope sana nasi bukan sana sama Israel na mianga yu Paulus sabi ta kemi ngai o so yi ala sani kin on tabe ibole ta kin kin ataki gadi na waye ala de santi e fu gado e fu waye na asiki to waye na asiki okay ala de sande o so yi frakta fu frak i aksi o me frak tu frak ya kabanga de o me pikile okay da o piki you know usaide meke gadu na waye give me aini Daniel miniko fete gadu na waye to we fusta sana yeye ya ibodul na yeye afra ki mo utaje mi atuwa flag ya impoli de fra on that if actually ye we taki ba kanga we yeah on that odi ala dem pick e aksi gadu na waye odi en no lo ne Daniel ni fa mai mo aliki bun e pay attention ya ko ye okay e bum me yali ki no na we she dai lukuna da nyanga ye taki tena ye respect ko ya respect ai leisi e fukado abi wan siki on that yi gadu na wan esprit Dieu c'est un esprit et on ne peut pas le voir, il n'a pas de corps. On va entendre aujourd'hui s'il a un corps ou pas. Viens ici. Daniel 5 vers 9. Va attaquer. Ni ben lukutele ki dan Paulus touru. Ni ben lukute ki want to crown, want to crown so to sete. Viens ici. En da ouro wan fude besidon. Da ouro wan fude, l'ancien des jours, c'est lui. Avant les jours existent, il existait déjà. Viens ici. En krosi bende dan wetile ki snew. Et voyez pour y kosi. Wogia fustan fayeye. En na wiwiri bu epede den dele ki la wol. A wiwiri ke ede be geidu for you. Abe geidu for balaya, abe geidu for balaya, abe geidu for me. A uwi fa manistona to, amandiri sona to, abi wan uwi ne ede, a we kenge la wol. Nyanga yo abi wol e jowina, sisa abi wol e jowina, balaya abi wol e jowina, bala fumi abi wol e jowina. Leisi. E jowi be geisam. En hem ede bendele ki la wol. E jowi fi ede be gei la wol, be gei la wol, be gei la wol, ya bi la wol, laine de verre. Laine, c'est comme ici. La tête de la personne qui était assise sur le trône ressemblait à ça. Ses cheveux ressemblaient à ça, comme de laine. Et non pas comme ça, comme on nous a expliqué à l'école et dans les églises. Non! Ta Bible à la maison, elle lit. Si tu veux de plus de renseignements, approche-toi et demande les renseignements. On te donne toutes les sources pour aller chercher.
Lazy. Hooglied 1 vers 1. Hooglied 1 vers 1. Salomo. King Damora David. Bousini, d'ici de vous Salomo. S'attaquer. Damora Bousini, d'ici de vous Amo Salomo. Bousingui de Salomo. King Salomon. S'attaquer. Vers 5. S'attaquer. Mi plaka, mami moi. La Salomon t'attaquer. Mi plaka, mami moi. Là, Salomon te dit, je suis noir, mais je suis beau gosse. Pourquoi dans les livres, dans les films, on nous dessine Salomon, un Salomon blanc? Là, Salomon, le roi Salomon, il dit, je suis noir. Le roi Salomon, il dit, je suis noir, mais je suis beau gosse. Ça, c'est Ça, c'est... oui, prends ton crayon, prends tout ce qu'il faut et tu viens les chercher. On a des proverbes. Voilà. Non, ici c'est Cantique des Cantiques. Ah, les cantiques. Cantique 1, il te dit clairement que je suis noir, mais je suis beau gosse. C'est le roi Salomon qui te dit ça. Pourquoi on te dessine ça dans les livres et dans les bandes dessinées? C'est un Salomon blanc que tu vois. Est-ce que c'est pas un mensonge? Ben, moi, j'ai toujours dit que Voilà. Dieu était noir. Voilà. On te prouve tout. Toujours été ça. On te prouve. King Salomon Guillou. Hooglied, Lazy. Mets-toi en capture, mets-toi en scène. Hooglied 1. Perfect. Ma soeur. Oui, comme quelqu'un, tu l'as Quand quelqu'un, King Salomon, le roi Salomon, il te le dit clairement. Non, mais il y a pas mal de frappes. Il vous savez, à vous, là, il s'attaque. Ok. Cantique 1, verset 1, et tu mets virgule, verset 5 Donc c'est verset 1 à 5. Non, Cantique 1, verset 1, et tu mets un virgule. Après le virgule, tu mets verset 5. Cantique 1, verset 1, après verset 5. C'est bon. Daniel 7, avant ça, verset 9. Ok, kita boleh share and mesa. Ada furusan dia teknik. Yes, look at ça. Amos tay. Mina ko le liye de san fikeli ki so. Amos tay no bi. Da in ni bi wan libité. Wadu wan ko do sa sani. Ali ken. Imi de tek non fay fer. Tu fer. Wogi wan ko do last the next week wan. Ma yo ali ken fosi. Yo nyen fosi o le shin. About ma biki. Kadu wan ni meke ikong baka ay ngaray kesui. Ikade le liwo me law sa ngani keli kan asiko. Associate le liwo me law sa magadu kaya follow for you a people for you mo he you want tapu go tapu nadi na pe do nego au kai se bibi ali ke de toro no mo ke tu te Deutéronome 22 verset 5. Olejé ayo bofi grâce à bolangare qui sabi ikala le description ko ay ko de pe udia ay ni amere leis sa tak ali ke bum sa takili Deutéronome 22 verset 5. Leis vers 5. Ma uma, não muito veri que decide, mas uma cross. Yes, ataki. Wa uma bikin no makui manengi kos. Dati na awet fa mo hiwa order da mo hiwa kotu. Wa meisha, wa dama, wa fro, wa fro. Dati na glory fa fro. Am weke fro. Ye ne she to last ni. Wa uma, não muito veri que decide, mas uma. Wa uma no mo we, sawe fu be fu de, wa yu bala, wa fu be fu de o bakati bi la 400 na sandi ke lu ko ni sa yu ko ko de ni ngata ko de hell with you no stop you lazy En woman, não muito veri que decide for uma. them black costo boy ke bi de maya no ma ko yi ma ke bitch we ko na most like that wa manenge no ma duso wa kuma pikin no ma duso anga white tak bi kana mina Israel fa ei go so ei lazy Yes, Utaki. Demo imba kasa fumbe awina Israel fa Bible. Ube sadia sande ja leli wasi kwa ngakili. Maya sana yuba la ko tangi de sanya. Ti sabi taki de sama ba de Bible. The princess fa Bible. I can you the game. That you teach. Opo give me de. Anya say fi de no me after 20 day. By legi ani first 50. O yesa ta ke ni first 50. A first 50. Imien. Deuteronome 28 vers 15. Ataki. Ma asa passa sotati. Efu you no arkina da stefu masra you gado. Asa pasa sodati efu dem blaka man anga de inji no aliki astem fa mo he gadu wasambi odu de lazy Kusi,
En voor toe alle Voor de commanderen. commanderen die agiu. If you walk out one place, you want follow the order, they move potty guado. That's the asan so when they If you walk out one place, you want way safety so and a helm, they mama potty ado free. On that you gain your order for walk up place. And more he gadu agi order na anasif eng. And if anasif eng abe want to follow the order, that will yes abe doing lazy. Maar als dat pas zo dat hij, if you know arkina dat step voor masra you gado. If you alikina step for masa, you gadu. Pusi, en voor toe alle commanderen na See, and for the all the common monja give you, yeah, lazy. Dat alle den fluku sa kom na you Alla de tapu. solta solta fluku ya de okaya tapu baka man. Alla solta fluku be okaya ayu tapu. Alla solta fluku be okaya ayu tapu. Give me verse 16. Vers 16. Fluku, sa na you tapu te you den na ini da foto. Fluku be okaya tapu di be okaya nya foto. Aweta de mo boko pesi fa foto so lang. Aweta de mo buya pesi pe wata anga faya na ide awi eta de blaka man anga ide. That is kifa in your Bible. Ataka fluku awan fluku. Awan fluku. Lazy verse 17. Vers 17. Zataki. You man pikin na you man ki na you maxing. Sa de sondro frok tu. You maxing anga you monkey sa de so de froktu sa legi. Sa de ondro fluku. Sa de ondo fluku. Dat wan taki ala titi na you anasia de welanga ndegi de. Why ko poti wata di uno, why ko poti fire di uno, why ko ye tu anga so. Agalu se ke staff wi. On that you na mo he for la agon tapu. Mate iluku wi. We sakacha do titi. Luku de baka bala ko. Sa de na pupo ku kaide sisa huru. Na pupo ku kaide de bala bet, de bala nega. Beti na wafu de staff wi amosta yo chei ko tapu de bibe sanne. Vers 20. Zataki. Masra sa seni fluku. Robi no nga wasko na tapu ala sani disi you do. Masaga lusa sende fluku. Tobi ayu tapu on that year astentie. Asa sende tobi committee you. Asa sende fluku committee you on that year one aliken. Te lucky them, sa figi you puru. Take them sa figi you pu. And you sa te de SSC because if you takru do ede. Your deadest national ataku manidi abi ede. Dewi luku anya pikin to isana jude. Dale tia westaki wa orlak fende besi. Dewi lonko kibi aini lagia. Dewi lonko kibi na omenta kone. Dati daw eso you want for them preuve. Takiwina anasi fa mohi gado. You see? Wina anasi fa mohi gado. Sanko ya anga boto, anga safu, anga pina, anga dwengi. You see? Vers 48. Give me. Vers 48. Mesdames, you sa dini you fe anti disi masra sa seni against you. Sama you sadini? You sa dini you fe anti. You sadini fe yanti di amohi gado. Sa sende against you. Sa sende tinko you. Gado se fi sende dentan nasi. Ku kon kisi you. Ku kon safu you. Sata ki le ishe te wan lezi. Bedroom after 20 vers 48. Sata ki. Mesdames, you sa dini you fe anti disi masra sa seni against you. You sadini you fe yanti di amohi gado. O sende tinko you. Kasi kan kaide you mati efi wani. Ba ibele kaide you fe yanti. Esa maje wakara ya lobi you. Ya le ya fu you enter. Le ya fu den eji enter. Lazy mo fawi. Na ini angry tena nga tre watra. Na ini angi ken anga de wata. Lazy. Na ini soso skin. Na ini soso skin. En na man keri fu ala Na sani. mankeri fu ala sani. Le chai de au manga de au bafu koya. De pu de kosi ade sikin koti de man baiba koti de man ejowi. Saide. Fu saide. On data wan fluk ya ho higa de sanja ita. Give me le gonna feel. Vers 49. Masra sa chari wan folku. Fu farabe kom na you tapu. Disi como pofu da kabapi si fu gron tapu. Amo higa du sa chai wan folok kon ayutapu. Di como te fa kaba pisi fu gon tapu. Dan ton taki de Hollander, de fancy man, de Sipagno, de Portuguese. Ado chai de kote ito you. A Bible taki so. A mami nyante mbe fu ne ko taki. A Bible taki taki. Gado di o chai wan folok kon na a folok fi tapu. Eke stafu, eke pina, duengi den. On that jato on haliti amohi. Gado. Give me verse 50. Matthäus 24 vers 50. 50 vers 50.
Matthäus 15, vers 24, que hij de bakken man, en de ingi. Sama a Christus van Bijbel komt, want de delita que komt alles sama, jij vrede komt alles sama. Dat is je aan de Bijbel dat. Nee, Matthäus 15 vers 24. Zataki, Maar ben piki taki. Ik ben komen voor de lazis kapu voor de os of Israël no more. Jesus Christus taki, a kongi den lasis kapu van os Israël wang, a kongi higo tak. Den lasis kapu van osu Israël wang, mulaka mang nanga ingi. Dat na Israël van Bijbel. Dat you kan so yen king. Lees je te wanneer. Matthäus 15 vers 24. Maar ben piki taki. Ik ben komen voor de lazis kapu voor de os of Israël no Je more. bent confident dat ze skappen voor de ossen voor Israël nomo. Dat die uit je king, uit in je Bijbel, esclavage je kopot, China sana, China Martinique, Guadeloupe, ala de pesi. Maar om op je eigen dag te staan, om komen te eigen zijn, te kan mooi voor hoe dat komt. Baka. A Bijbel dat die Jezus kon je dan samen van ossen voor Israël, wang. Je want te tamen in de dat je kon hier gaan tappen, leer te hel. Play it for. You got an Elisha Bible, the Stuka Bible. Take my money there Sunday, and I send you and I come for in a Bible. I want late. Umaya ko tay gi lobby wo ko tay gi pure ware. A tu ware ba Bible no sama na ule sigi. Then out tay gi en. Shit. Give me any person Mattheus 15. Neka de ye eto wale sama Christus ba Bible ko gi. Because kama tele si holy Bible la lombe lo ke hell ya sabi sa de kuya de confused so la ngade si holy Bible de confused de bi hogi ale sa sa Bible le takia kula de no one thing Matthäus 1 vers 21. En asa meki waman piki. sasa meke Waman piki. pajo kai En Zakaria nam Jezus. si wan taki for kusuma di anasi voor Israël ade Jezus se mo verlosser redder Savior. Asa meke waman piki en de Zakaria Jesus. Ik kan zien als voor Lutu en people. Di alasan, asa palusu people sondu, asa kuwe people enya sondu. Dan kon tak ya uleli nem baka, sade mudu, como to anya wet di debo, como to anya kati body debo. Dati ay tay di ya, leishe ete wan leis. Ide black man, ide ingi. Matthäus 1 vers 21. Sataki, En asa meki waman piki. asa meke wan boy en En Zakaria nam Jezus. en you Sakari en Christus Jesus. Dik ay tay di ya, Ik leis. kan zien als voor Lutu en people voor Because them. as the Lucy and people for them sondu. Sondu antaki boko gaduet. Because if people boko gaduet. And the people boko gaduet, gadu be before staff way. Itai kita ki gaduet, me holye, ataki hell and ayu be on staff to etia, only me wet. Na staff do we costino. They chai wanga boto. They chai wanga la so to pin anga duengi. Kondo sanang Brazil, Lagian, Suriname, akla de pesi. On that to go for away from all his gadu. On that to don alikuwa wan tanga yesi people la kama anga in. Na mo tanga yesi people to go on tapu. Na we. The shit. That in a we. One more tanga yesi follow for go on tapu na we. And once in a before aksiri, eke black kama anga ingi. Usheke takile tanasi disafu wisa leliwi kukomoto anya doengi jude no afude na uleli adoengi jude fayu mukomoto unabi fola agadu fuden unabi fuwa kabaka de ali ke gimi Deuteronomium 6 vers 25 mekel yesa na wi correct xe fa wi kan fende mbaka gimien Deuteronomium 6 vers 25. sataki En wie sa de rechtvaardig even wie horen. En wie sa de rechtvaardig even wie horen en doe alle dem if we commanderen. holy and do all the commandation for amohi igadu. The amohi igadu sa rising up come to anya den doengi jude. If we begin stop way boom kwa ke manenge, if we begin stop way ke betch, the amohi igadu taki au pu baka in akati bo divide, au chayu go baka in motherland di Jerusalem. Leishe baka.
Deuteronomie 6 vers 25. Deuteronome 6, vers 25. Pull up in. En wie staat de rechtvaardig? Even wie horen en doe alle dem commanderen disi. Na fesi fu masra wi gado. If we do the commander, the amoi koulu giwi. Dat as a make we kon de rechtvaardig. Dat is de gerechtigheid. Dat is een rise we up. Dat is een make we de koning afesi voor de tanasi. Dan. Maar terwijl je doet Halloween, je doet Noël en de tanasi. Dat de man la fude la vida que de man dat je je donc en que we dende. Je moet akin no die Halloween, je moet akin no die Christneti. En hij komt voor in de Bijbel. En hij ben next voor de Bijbel. En de wet man leert die kasan de gide wet man kende die sade wani. We na Israël voor de Bijbel, voor hij volk voor agon tapuya. You see, terwijl je wan aliki, je tanga yesi. Kuma ya bulu ajayana. Utaki kaba saube mtaki wiwo kona futaigi. If you want it, ikafinjenda iwakane ntapa yusa. If you want it, ikafekenda idubung angin au komoto bungiu. Shit. Deuteronomie 32 vers 22. Lazy. Bikasi. Deuteronomie 32 vers 21. Sataki. Je bent krakerimi. Pujaru sunanga dem sani disi no de gado. Amohi gadu taki. A follow fien e ka kelien fukonjalusu. Angade sani jade gadu. Sade sani jade gadu. De bel diwe kaidini. Den bel diwe meke takina Jesus. De sani na lei. So foolishness. So laula wiswasi sani. Amohi gadu taki terwelwe du de sani ya godo. We ka kelien fukonjalusu. En jalusu lazy. Nanga dem don prak seri. Den don't pack say. Je bent krakerimi fu abi atibron. Dat was taki, they go be second, they do Noel, they do Halloween, they do Thanksgiving. All other wicked things are going to where. A Bible kaiden, don't pack say. And one don't pack say, or make you go knock you in one mur if you are one wagi. One don't pack say, can make you go pay in one goto if you are one wagi. The stop a bandi with it, a more he got to taki, terwell way aliki, terwell we go in the Halloween. Terwijl we gaan zitten in de zon de keliki. Terwijl we gaan zeggen vandaag Adventist. Terwijl we gaan Jehovah katholiek. Terwijl we de moslim. Amoy gaat het akina dom pakisei. Kawan dom pakisei. Nisa meki dem kojarusu. Nanga dem disi no de one people. Asa meki we konjalus anga de people ja de one people. One people sang eboko gadu. One people sang next kama kanga gadu for Bible. I think the people they ado meki we konjalusu. Because someone let you that is society. Someone let you that you Sunday you go to gadu. Someone let you that you Halloween. Someone let you that you over to in a righteous way. Someone let you Sunday. I is laughing. Hey, because if I start from Safi, we don't over to imam. And let the Safi get the control. I live in community that we more party more alade nasi. Ya be man be after sama so baby. O me over to it. O ta on kai ka o me baptist. O me this. O me Rastafari. O na Rastafari. We bali sama ko dai Rastafari. We bali sama ko dai baka de baby de. We na Israelite ko Bible. We na nasidi mo pa yang au sefi. Ujai ni ABK, ujai ni Erka, ujai ni Kotoiri, ujai ni Lusu, ujai ni Bati, and we party and we sefi. Now the attend we come back up and for holiday work. Wo yes sama gadu be gide work and the Kotoiri di efuna. Ala nasi, efuna the nasi saye wakade mbaka. Wo ye king sataki lazy. Give me Romain 9 verse 4. Allow you to pay attention so that you can hear. Lazy. Romain 9 verse 4. Romeinen 9 vers 4. Zataki. Dem de Israëliet suma. Dem de Israëliet suma. Lazy. Isi gado ben tekile ki am folku. This is God of tekile ki hem for lazy. En dem abi da glory nanga dem And akoderi. then abi de akroderi and the leri for most time. Lazy. Nanga da wet. Nangada wet. Nanga da pasifu dini gado. Afasifu dinigado and nafutana simana for the Israelite sama. The black man. Na denki si afasifu dinigado. Nanga dem pramisi. Nanga dem promise that don't take a kounu konde na for them. Lazy. Dem abi dem grand afo. Them abi them ground afo for them. Lazy. En naski fasi. Nas king fasi. Christos Lazy. ben como pa fu dem. King fasi Jesus Christus de como leisha baka leisha.
Dem abi dem grand afo. De gang afo fu wina Israelite sama, leisi. En naski fasi. Na skin fasi, na yeye fasi. Skin fasi, leisi. Christos bem como povo dem. Christus Jesus é como to fu den. Dus abe, bale tayo ita ki Christus Jesus na black man, and no wet man. Pe you find a wet man, you stand dungu and bendi. Then keep you in ondo, you can stand ondo. Who is the one lazy give me? San Christus como to pe Jesus Christus como to. A como to fu den gang avolation. Dem de Israelite suma. Then Disi gade dem tekile ki an folku. Somebody got to take care follow ago takuya na Israelite suma. Wawang, the 12 tribe wawang. Another wicked wet man, wicked Arabir, wicked Snacy, wicked Arabir lay. Israelite wawa and lazy. En dem abi da glory nanga dem akoderi nanga da vet. Nanga da fasi futini gado. Then abi a fasi fu binigado. Nanga dem pramisi. Then can so you if you want sabi sa de kay binigado im konkosu be na de Israelite sama. Dat want aki dem ba kama de indi e hole awet. De wangel lo ngay start kay de se video fe de bude. If you want only God wet and God im konkosu be fu de Israelite sama. That is a Bible taki. You know leliasiko na keliki. Ataki na den kisi awet fu amohi gadu. En Christus Jesus como to fu den nas king fasi. Chago sanyabi. I saw you king. I when you king. Mabla kamana mo tanga yesi follow and ya lobby war he. And if wa lobby war he, daga do you on character make it judgment material. Make it cool to material. Make it ukoli. Adaron de banda wanga kini eki ay ni America. And I circulate up Facebook. I'm not a follow ya wan tanga yesi follow. Adaron make de my security ay de photo. Adaron make na we. De man edu omem puya sanyanga we. Awide ki awide suku. Awide ki chesoto ala de nasi on that tanga yesi lazy. Romeino 30 verse 11. Sataki. En you sabi dat tem. Dati ade dat tem fu wiki como povo sribi. Atendi we taigia na fi opo como taini sibi. Sana sibi di sibi. Ai ni o bako toigi ko sibi. Ai ni fola ibangeli go sibi. Ai ni Rastafari you go sibi. Ai ni say van dag Adventist you go sibi. Kaya la de manko. Ala de mo he bishop you abi. We can dem step up and tampa mi fesi. We can dem man kengi wan pakse. Look if the mama holy way standing to sa Bible. Because a lady de my ginay go over in a Bible. Ade ateng a Bible taki. Fu opo como to na sibi. Tarwali si do in de keliki fu de mang na sibi you de. Tarwali bibi taki na de mang ogi lusu na sibi you de. Fa afeyanti fu you de peti you de seli you. Tangi fa lusu. Ana iwoko. Afeyanti fu you de poti ay ni keti. No tangi fa lusu. Na dede fu you awani. De bala fu mi. Na wina Israel fu a Bible taki so taki Jesus na wa ekte ba kawomi. Yeah, as Kifi and we collation come if you want something. 1 minute now. Yeah, be 1 minute now for no. Okay, to lazy. A Bible take that you will black man na Israel fu a Bible. Lazy. Jeremia 30 verse 30. Zataki. Ya masra ben taki ki mitaki. Den profeti taki lei profeti taki na inimine. Ben profeti taki lei profeti taki ay ni gadune. Dat one taki de my taigi taki gadu taki so you no pasante you really and I find the face. And plus the taigi you open up taki. Yaman Jesus no be alas our lei profeti taki lazy. Mami no be send them come. Amori gado sende de man kom. Ah, give them pastor for Sunday actually connect for kom. Dem ma say fi kom ay de 81. Amori gado give them for 12 for kom. A Bible taki dati. Lazy. En mi no be commanderi dem. Amori gado taki ano commanderi de man. En galak. There are man kom. Ayu. Samuel you na graduate. Gine Isaiah 8 verse 20. Isaiah 8 verse 20 ko taigi sa de pastor mu leliu. Isaiah 8 verse 20 ko taigi taki sa de domine ibe mu leliu. De fesi man vi sa de be mu leliu. Adati o taigi ya sa taki. Isaiah 8 verse 20. Isaiah 8
vers 20. Konada wet nanga da koto igi. Gona wet anga koto igi. Efude no taki nanga da wortu disi. E fude sama je tolu na itaki anga de wotu ya. Ade bikasi leti no dena da Ade bikasi leti ya ini den. Leishe to alesi. Yesaya ak vers 20. Yesaya 8 vers 20. Konada wet nanga da koto igi. Gona wet anga koto igi. Efudem no taki nanga da wortu E disi. fuwa pastor na itaki anga de sani yaso. Ade bikasi leti no dena da Ade ini. bikasi leti no den adem ini. Sana leti. Hier spreken 6 vers 23. Leishe sana e kai leti. Teka do taki leti. Mete wi sana leti di aibadul. Spreken 6 vers 23. Lees. Yesaya spreken 6 vers 23. Approchez-vous, n'hésitez pas. Approchez-vous, madame. Spreuke 6. Approchez-vous, n'hésitez pas. Venez voir. On est là pour enseigner la vérité et notre histoire à notre nation. Approchez-vous, n'hésitez pas. Approchez-vous. Si vous avez des questions, posez des questions. Nous allons répondre à votre question. Approchez-vous, il n'y a pas de souci. On est là pour apprendre, pour enseigner la vérité à notre peuple. Venez vous renseigner ici. Venez ici, renseignez-vous ici. On va vous enseigner tout ce que vous avez comme question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça. On est là Non, pour vous êtes enseigner. sûr que c'était la parole de Dieu que vous annoncez? Oui, comment on sait? Non, je voulais être sûr que c'est de Dieu que vous étiez en train de Ah, parler. ben oui, regarde. Ok. Ici c'est la nation d'Israël qui est là. Amen. Toi et moi, nous sommes la nation d'Israël. Comment on le sait? On peut le prouver. La couleur, les chaînes, et les bateaux, on peut le prouver dans la Bible. Dieu, il ne parlait pas à tout le monde, il parlait à la nation d'Israël. Et la nation d'Israël a été vendue où? Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, en Amérique, dans les 4 coins des Antilles, dans les 4 coins du monde entier. La Bible a dit ça. Dans les Jacques 1, verset 1, on va le voir. Jacobus 1, verset 1. Ça, je vais le lire en français pour vous, parce que ça c'est dans une autre langue. Jacques 1, verset 1. Écoute bien, après je vous laisse. Parce que c'est très important de connaître qui nous sommes. On est chrétiens. Oui. Oui, il n'y a pas de souci, nous sommes là. Peut-être dans ton église, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, si on t'a enseigné ça. Jacques 1, verset 1. On va écouter où se trouve la nation d'Israël. Là, il te dit clairement, Jacques 1, verset 1. Jacques, le serviteur de Dieu, le Seigneur Jésus, Christ, aux 12 apôtres, aux 12 tribus, lesquels sont dispersés tous côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 4 coins, nord, sud, ouest, est. La nation d'Israël n'habite pas en Israël à l'heure actuelle. Les gens qui habitent là-bas, ils sont allés là-bas en quelle année? 1948. Ça, on peut le prouver aussi, historiquement. Nous sommes la nation d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait pour y aller dans les 4 coins? Ça aussi, c'est écrit là. On peut le lire où? Dans ta Bible. Ça, je te donne les versets si tu veux. C'est écrit dans Daniel 12, verset 9. Il a dit, la loi a été quelque chose par rapport à notre sujet. Pour la transgresser la loi. Est-ce que tu sais que Dieu a dans la Bible? C'est ça. On appelle quels sont? Non, c'est pas seulement les appellations. Le jour de dimanche que vous allez à l'église. C'est pas biblique. Ça, c'est notre, par les maîtres coloniaux. Vous voyez? Nos maîtres à nous qui nous ont esclavagisés, c'est eux qui nous ont donné dimanche. Le jour saint, c'est le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Le premier jour, là où on travaille, c'est le lundi. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le premier jour pour aller au travail, c'est le lundi. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Mais ils ont changé ça où? 300 ans après le Christ n'est pas venu. Les Romains ont changé ça pour nous esclavagiser plus. Pour nous mettre en... Tu sais que là, dans la Bible, il parle de Noël. Noël, c'est pas biblique aussi. Parce qu'il était avant que le Christ il est né. Vous voyez? Pour une prochaine fois. Oui, en tout cas, soyons courageux. Ok. C'est bien ce que vous faites. Ok, on est là. Ok, Spreuke 6, vers 23. Spreuke 6 vers 23 ko taigi sana a wet, sana a low. En commandment of the Most High, lazy. Bikasi da commanderi de wa lampu. A commanderi from Most High de one lampu. En da wet de leti. And the wet the leti. En da farmano fuleri da pasi fulibi. Sabe do ya no fermana den sama fui. We taigi den sama fui sama na den peden komoto.
Sademu dufu como to ay safu libiate amoi gadu mampiking edai kombata Jesus we kounu we masa that na we perlusuma Jesus Christus of Nazareth that na we perlusa so mu dufu pede perlusu te adai kombaka what is that one down the scripture ya pasi eko and I most like that